अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज सब काम छोड़कर एक रात का वजीफ़ा पढ़ लेना। या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक आज इस अमल को कर लेना। सुबह तक करोड़ों मिलेंगे। सुबह होते ही घर के अंदर दौलत ही दौलत आ जाएगी। ये वजीफा आपके घर में दौलत का तूफान ले आएगा। घर में इतनी दौलत आ जाएगी कि घर में रखने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। अगर घर में दौलत रखने की जगह है, अगर दौलत संभाल सकते हो, आज मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक या हय्यो या कय्यूम इस छोटे से अमल को कर लेना। इस छोटे से वजीफे को कर लेना। ये वजीफा तो कुछ सेकंड का है, ये वजीफा तो छोटा सा है। आज ये आपके बड़े बड़े काम कर देगा। जो बहनें कहती हैं हमारी अभी तक कोई हाजत पूरी नहीं हुई, आज बड़ी सी बड़ी हाजत पूरी हो जाएगी। ये वजीफा, ये अमल आपकी खाली झोलियां भर देगा। आज इस अमल को कर लेना। मेरा रब आपकी खाली झोलियों को भर देगा, आपकी तकदीर बदल देगा, आपकी किस्मत के बंद दरवाज़ों को हमेशा हमेशा के लिए खोल देगा इंशाअल्लाह ताला। कुछ मेरे भाई ये कहते हैं कि हमारे कारोबार में बरकत नहीं है, दुकान के ऊपर ग्राहक नहीं आते, बहुत परेशानी है, पैसे तो आते हैं पता नहीं चलता, ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं, बड़ी बेबरकती है, परेशानी है। कुछ मेरी बहनें कहती हैं हमारे घर के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं, बहुत ज़्यादा फसाद हैं, हमारे घरों में बहुत बीमारियां हैं, बहुत परेशानियां हैं। कुछ मेरे भाई, कुछ मेरी बहनें ऐसे भी हैं जो कहती हैं कि हमारे घर में एक वक्त का खाना पकता है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है कि अब कहाँ से लेके आएं। तो मेरे भाइयों, आज के बाद मायूसी को छोड़ दो, आपकी हर तरह की परेशानी हल हो जाएगी। आज इस छोटे से वजीफे को करने के बाद जो मांगना हो मेरे अल्लाह से मांग लेना। आज जितनी दौलत मांगोगे मेरा रब गैब से फौरन अता करेगा। 100 करोड़, 200 करोड़, जितनी दौलत आज मांगनी है मांग लेना। मेरा रब आपकी खाली झोलियां भर देगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी से सीरियस हैं, परेशानी वाली ज़िंदगी से जान छुड़वाना चाहते हैं, गरीबी वाली ज़िंदगी से जान छुड़वाना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, माला माल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं अपनी किस्मत के बंद दरवाज़ों को खोल दें, आज सब काम छोड़कर 5 मिनट का वक्त निकाल कर इस वीडियो को एंड तक देख लेना। इस वजीफे को समझ लेना, इस अमल को समझ लेना कि ये किस तरीके से करना है। या हय्यो या कय्यूम, इसके साथ कौन से वज़ाइफ हैं जो आपने मिलाकर पढ़ने हैं। आज अच्छी तरीके से इस अमल को समझ लेना। जिस तरीके से मैं बताऊंगी इस तरीके के साथ रात के वक्त इस वजीफे को कर लेना। सुबह को उठकर देख लेना, आपकी तकदीर बदल जाएगी, आपके घर में दौलत आ जाएगी, हर तरह की परेशानी खत्म हो जाएगी। इस अमल को करने के बाद आपको माला माल होने से, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां बताऊंगी, कुछ ऐसी वजूहात भी बताऊंगी जो आपके घर में होती हैं, जिसकी वजह से आपके घर के अंदर परेशानी आ जाती है, बीमारियां आ जाती हैं, रिस्क की बहुत तंगी हो जाती है, रिस्क के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। इन गलतियों को आज के बाद कभी मत करना जो मैं आपको बताने लगी हूँ। और कुछ ऐसे अमल बताऊंगी, कुछ ऐसे 3-4 काम बताऊंगी जो आपने आज अपने घर में कर लेने हैं। इसके बाद अब जो घर के अंदर परेशानी है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। किसी भी किस्म का कोई मसला मसाइल है, रिस्क की तंगी है, औलाद का मसला है, हर तरह का मसला हल हो जाएगा। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर अपने भाइयों और अपनी बहनों को ये कहती हूँ कि घर के अंदर जितनी भी परेशानी है, बीमारी है, औलाद का मसला है, रिस्क का है, किसी भी किस्म का कोई मसला है, रिश्ते का है, तो हमें कमेंट के अंदर अपना नाम लिखकर, अपनी परेशानी लिखकर, वजूहात लिखकर ज़रूर बताएं। इसका आपको फ़ायदा ये होता है कि हमारी लिस्ट के अंदर आपका नाम शामिल हो जाता है। हम आपका नाम लेकर अल्लाह ताला से खसूसन दुआ करते हैं कि या अल्लाह इनकी ये परेशानी है दूर फरमा दे,
یا اللہ رزق کی تنگی ہے دور فرما دے، رزق کی وجہ سے گھروں میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، تنگی دور کر دے، رزق کے حلال وافر مقدار میں عطا کر دے۔ یا اللہ بیماری کا مسئلہ ہے، بیماری کو دور کر دے، صحت والی زندگی عطا کر دے، نیک صالح اولاد عطا کر دے، اچھے گھر کا رشتہ عطا کر دے۔ جب آپ ہمیں دعا کا کہتے ہیں، اپنی پریشانی بتاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ نے صرف ہمیں ایک کمنٹ کر کے اپنی پریشانی بتانی ہے۔ اور میرے اپنے بھائیوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن آپ کی بہن کا حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ میرے حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کچھ میری بہنیں ہمیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں بہت زیادہ پریشانی ہے، ہم نے تو سب وظیفے کر لیے ہیں، سب عمل کر لیے ہیں، کام نہیں ہو رہا، پریشانی ختم نہیں ہو رہی، کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کا اثر تیز ہو جائے، رزق کی تنگی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، سر کے اوپر بہت قرض ہے، ایسا عمل بتائیں کہ قرض اتر جائے۔ میری بہنوں، آج کے بعد مایوسی کو بالکل چھوڑ دو، آج کے بعد انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ آج جو میں عمل لے کر آئی ہوں یہ بہت ہی خاص ہے، بہت تیز ہے۔ آج اس عمل کو کر لینا، اب آپ کو مہینوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، دنوں کا انتظار نہیں، گھنٹوں کا بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی عمل ختم ہوگا اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھیں گے، آپ کی خالی جھولیاں بھر جائیں گی، آپ کے گھر کے اندر دولت ہی دولت ہوگی۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، ذرا غور سے سن لیجئے، اور اس عمل کو، اس وظیفے کی اجازت لینا بہت ضروری ہے۔ اجازت صرف اس کو ہوگی جو کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لکھے گا، اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھے گا، اس بہن کو اجازت ہوگی۔ کچھ بہنیں شکوہ کرتی ہیں کہ ہم عمل ویسے ہی کرتے ہیں، اسی طریقے سے کرتے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ملتا، ہماری پریشانی ختم نہیں ہوتی، ہمیں تو فائدہ نہیں ہوا۔ آپ ضرور کچھ غلطی کرتی ہیں، جو میں اب آپ کو بتانے لگی ہوں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ کو کچھ غلطیاں بتا دوں جو آپ لوگ ضرور کرتے ہیں ہوں گے۔ اگر یہ غلطیاں آپ وظیفہ کرتے وقت کرتے ہیں تو آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت دہرائیے گا، ورنہ آپ کا کام نہیں ہوگا، آپ کی پریشانی تبھی ختم نہیں ہو رہی۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ وضو بھی نہیں کرتے، بنا وضو کے آپ وظیفہ شروع کر دیتے ہیں، ایسے ہی وظیفہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر پریشانی سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوا۔ صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھ لینی ہے۔ جب نماز پڑھ لیں، آپ نے اس جگہ پر جا کر بیٹھنا ہے جہاں آپ کو لگتا ہو میرے آس پاس کوئی نہیں آئے گا۔ آپ کی یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ جب آپ عمل کرتے ہیں، جب آپ کے آس پاس کوئی بھی ہوتا ہے، ساتھ باتیں کرتے رہتے ہیں، اس کو بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ عمل کر رہی ہوں، اس لیے آپ کا کام نہیں ہوتا، آپ کو پریشانی ختم نہیں ہو رہی۔ کوشش کرنی ہے جب عمل کرنا ہے اس وقت کسی کے ساتھ بات نہ کریں، کوشش کرنی ہے کہ آج جو عمل بتانے لگی ہوں اس کو اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں، اپنے پاس کاپی پینسل رکھ لیں، تاکہ آپ کو اپنے اس مسئلے کا حل جب بھی نکالنا ہو تو یہ وظیفہ سامنے ہو۔ ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے، لوگوں سے پیسے مانگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اس چھوٹے سے وظیفے کو کر لیں، اپنی پریشانی کا حل نکال سکیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینی ہے، درود شریف تو لازماً پڑھنی ہے۔ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ جو ہم آپ کو بتاتے ہیں یا آپ سے کہیں بھی سن لیتے ہیں، وہ یہ بات تو ضرور کہتے ہیں کہ اول و آخر 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف کی ویسے بھی بہت فوائد ہیں، بہت برکت ہے۔ کوشش کریں کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان پر ہیں، درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر برکتیں آ جائیں گی، رحمتیں نازل ہو جائیں گی۔ کچھ میری بہنیں ہم سے پوچھتی ہیں کہ کون سی درود شریف پڑھنی ہے۔ میری پیاری بہنوں، درود شریف کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، چاہے آپ نماز والی درود شریف پڑھ لیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ نے نماز والی درود شریف پڑھ لینی ہے۔ اب 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیں، پھر جب آپ کا دل کرے ہر روز پڑھنا چاہیں تو ہر روز آپ عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ 3-4 دن لگاتار آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اب 1 مرتبہ میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। जब 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें, इसके फ़ौरन बाद आपने पढ़ना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके फ़ौरन बाद सूरह कौसर को 7 मरतबा पढ़ना है। 1 मरतबा मेरे साथ पढ़ लें सवाब की नीयत से। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। इसके फ़ौरन बाद सूरह इखलास पढ़नी है, वो भी इतनी तादाद में पढ़नी है जितनी तादाद में सूरह कौसर को पढ़ा है। 1 मरतबा मेरे साथ मिलकर पढ़ लें कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। जब सूरह इखलास पढ़ लें, उसके फ़ौरन बाद 11 मरतबा आयत करीमा पढ़ना है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तुम मिनज़ ज़ालिमीन। 1 मरतबा मेरे साथ मिलकर ज़रूर पढ़ लें ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तुम मिनज़ ज़ालिमीन। जब ये पढ़ लें, इसके फ़ौरन बाद फिर आपने 11 मरतबा पढ़ना है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। जब इस जगह तक आपका अमल मुकम्मल हो जाए, आपने पढ़ना है या खय्यो या कय्यूम या खय्यो या कय्यूम, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था। अभी कितनी तादाद में पढ़ना है ज़रा गौर से सुन लें और इसी तरीके से करना है, इसी तादाद में करना है। अब आपने या खय्यो या कय्यूम इसको 70 मरतबा पढ़ना है। जब आप 70 मरतबा या खय्यो या कय्यूम पढ़ लें, अब इसी जगह बैठे बैठे जो पहले दरूद शरीफ पढ़ी थी वही आपने 3 मरतबा आखिर में पढ़नी है। इसके बाद आपने अल्लाह ताला की तरफ हाथ उठा लेने हैं। जो भी मांगना हो मेरे रब से मांग लेना। जो बड़ी से बड़ी हाजत होगी अभी तक पूरी नहीं हुई, हर तरह की हाजत पूरी हो जाएगी। मेरा रब गैब से आपको अता कर देगा। जो मांगोगे, जितनी दौलत मांगोगे, आप किसी भी किस्म का कोई मसला मसाइल होगा, बीमारी का होगा, औलाद का होगा, फिर मेरे रब से जो मांगना है मांग लेना। अल्लाह ताला से रो रो कर फरियाद कर लें। जब भी अल्लाह से मांगा करो इस तरीके से मांगा करो कि या अल्लाह अपनी शान करीमी के मुताबिक अता कर दे, अपनी रहमत के मुताबिक अता कर दे। जब मेरा रब अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक अता करता है, घर के अंदर दौलत ही दौलत आ जाती है। घर के अंदर रिज़्क़ की तंगी ख़त्म हो जाती है। इतनी दौलत आ जाती है कि घर में रखने के लिए जगह कम पड़ जाती है। जब भी दुआ करें कोशिश किया करें, इस तरीके से करें कि या अल्लाह अपनी रहमत के मुताबिक अता कर दे। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से वजीफे की समझ आ गई होगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें। आप हमसे किसी भी किस्म का कोई मसला मसाइल हो ज़रूर पूछ सकते हैं। आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको पता है कि हम अच्छे वजीफे बताते हैं जो सिर्फ कुरान पाक की सूरतें हैं और अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर लिख दिया होगा। जज़ाकल्लाह।